Awa guys, kuyaw kay kong area guys. Ako yung nakakuha diri guys. Grabe sura guys. Na ako sa perimeter guys oh. Grabe kuyawa guys. Ah. Ah, grabe guys, laom kay guys. Barato ra ba ka sweldo guys? Ako sa perimeter guys, grabe yung kuyawa. Kuyawan ta diri napita guys kay gamay si Piat. Oh. Guys, layout sa ta guys kay di man patirahan guys og way layout. Soda na guys. Nya ako rong usa. Oh, grabe taasa guys. Ya guys, mo nang saikyong. Kaya diri mo guys, mo ni PLD construction guys. Mo ni nakapait guys, barato guys sweldo niya. Bisod pa kayo ang trabaho. Magwan talaga guys, kay wala pa may lain nakitaan guys. Sunod anim. Kita ta. Kita sa taglain guys kanang medyo dili kuyaw. Critical mo diri guys, critical area.